हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आशीर्वाद एकेडमी। आज आम पिला पढ़ा +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो भारत रे संघीयवाद। ठीक अच्छे पिला माने तेलुगु पिला माने ये बहुत इंपोर्टेंट क्लास रहिबो पिला, कारण सीएचएससी एग्जाम आ बेसी दिन नुह, तुम बोर्ड एग्जाम बेसी दिन नुह, इंटरनल एग्जाम तुम ऑलरेडी सरीबा उपरे बा सरी जाइछि। तेणु तुम ये बहुत चैलेंजिंग रही जीवो। यूनिट 1 पिला कैंसिल हो जाइछि, मींस इंटरनल एग्जाम रे आसीला क्वेश्चन किंतु बोर्ड एग्जाम रे सेडा आसीबोनी। तेणु करी आमे विशेष भाव में फोकस करिबा हमर यूनिट 2 रु लास्ट पर्यंत बेसी फोकस करिबा, कारण एई एग्जाम रे तुम पई सिलेक्टिव क्वेश्चन रहिबो। तेणु पिला माने जो माने भी आम चैनल को सब्सक्राइब करिना यथाशीघ्र सब्सक्राइब करिवो, लाइक करिवो एवं शेयर मध्य करिवो। किछि डाउट थिले कमेंट माध्यम रे पिला आम मानको जोणैबो, कारण देखो पिला आजी पाखरु आमे संकल्प करिबा, आजी पाखरु आमे गोटे प्रॉमिस करिबा, शपथ करिबा जे आमे 100% समस्त क्वेश्चन केमिति एग्जाम रे करिकि आसीबा। तेणु ता आगरु तुमे माने पिला जे आम चैनल सहित जदि जड़ित रहिबो, निश्चित भाव में तुम मानको नेक्स्ट जो आसीबो वीडियो गुडा मु पूरा तुम मानको 100% गारंटी पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आनिबी। तो जो सिलेक्शन क्वेश्चन तुम मानको पय गोटे अलग टाइप रो मोड नबो मु तयारी करिछि, तुम मानको पय बहुत भलो भलो ट्रिक करिछि। तेनो पिला माने सब दिन देखिबा, आम चैनल को अपडेट नबो। ठीक अछि पिला, चलो आउ काल विलंब करबानी स्टार्ट करिबा। तो प्रथम देखो क्वेश्चन पिला जे इंडिया जहाँ की भारत राष्ट्र मानक एक सम्मेलन बोली संविधान रो केउ धारा रे लिखा जाइछि। तो इंडिया आमी जो भारत कहूछु पिला माने भारत कहूछु तार ना होछि इंग्लिश लैंग्वेज होछि इंडिया। जो इंडिया शब्दटी संविधान रो को धारा रे आसीछि बा को धारा रे वर्णित होइछि। तो राइट आंसर पिला माने धारा 1 इज द राइट आंसर। धारा 1 धारा रे कोन होइछि ना इंडिया भारत राष्ट्र मानकर एक सम्मेलन बोली कहा जाइछि। वर्तमान भारत रे मोट राज्य संख्या केते? वर्तमान मोट भारत रे राज्य संख्या केते ना 29। ठीक अछि पिला, केंद्र तालिका रे केते गोटी विषय अछि? तो केंद्र तालिका रे पिला बहुत इंपोर्टेंट 59 टी विषय अछि। केंद्र तालिका रे 99 टी विषय अछि। राज्य तालिका रे केते टी विषय अछि? राज्य तालिका रे 61 टी विषय अछि। तो ये एई भितर गुडी क्वेश्चन आसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मु इंपोर्टेंट लिखि देबी। जो पिला माने जोगुडा को पिला इंपोर्टेंट लिखि दोछि साको भलो से देखिबो, भलो भाबे देखिबो, निश्चित भाबरे ताहा एग्जाम पई गोटे इंपोर्टेंट रहे। जुग्म तालिका रे केतोटी विषय स्थान पाइछि? पिला माने जुग्म तालिका रे केतोटी विषय स्थान पाइछि? 51 टी। राइट आंसर होछि 51 टी हमर स्थान पाइछि। केउ क्षमता बल रे सुप्रीम कोर्ट आम संविधान रो सुरक्षा करे? तले आम जो सुप्रीम कोर्ट केउ क्षमता बल रे आम संविधान को सुरक्षा मिल करछि, अर्थात सुप्रीम कोर्ट आम संविधान रो सुरक्षा करे। जो सुप्रीम कोर्ट रो जो ऑर्डर रहउछि केउ क्षमता बल रे? न्यायिक क्षमता। निश्चित भाव न्यायिक क्षमता अछि कि पिला माने न्यायिक, हां एडा न्यायिक। ऑप्शन 6 बी न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक अछि। संविधान संशोधन क्षेत्र में भारतीय संविधान प्रकृति कोन? देखो पिला माने संविधान संशोधन क्षेत्र में भारत रे संविधान प्रकृति कोन ना भारत गोटे एमिति प्रकार संविधान जोटा कि नमनीय भी एवं अनमनीय मध्य। नमनीय और अनमनीय संविधान किछि चेंजिंग करा जाय परिबा एवं किछि जटिल बहुत जटिल तो संशोधन करा जाय परिबा। नमनीय और अनमनीय हमर भारत रो जो संशोधन प्रणाली रहिछि, भारतीय संविधान रो केउ धारा रे संविधान संशोधन व्यवस्था रही। तो संविधान को संशोधन करबा ए जो नमनीय बा अनमनीय जो आसिला बा भारत रो जो संशोधन को जो चेंज करबा बा संशोधन करबा जो प्रोसेस रहिला संविधान रो केउ धारा रे वर्णित ना संविधान रो 368 धारा 368 350 360 360 एटा डी द राइट आंसर इज 368 धारा। 368 धारा अनुसार भारत रो संविधान को कोन करा जाय परिबा ना परिवर्तन करा जाय परिबा। भारत रे किपरि केंद्र व्यवस्थापिका रही? भारत रे किपरि भारत गोटे को सदनीय फास्ट भारत रे किपरि केंद्र व्यवस्था? तो एठी केंद्र व्यवस्थापिका जो रहिला 9 नंबर जो केंद्र व्यवस्थापिका ना भारत गोटे द्विसदनीय केंद्र व्यवस्था रही। द्विसदनीय। ठीक अछि। किए कहितिले संघटी पूर्ण मात्रा संघीय मात्र अर्ध संघीय? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यार लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे, यार लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे। मु देखेबी नेक्स्ट जो वीडियो रे मु तुम मानको देखेबी कोडू केते क्वेश्चन आसुची पूरा टोटल तुमरो एनालिसिस करी कि मु रखिची आ पिला माने तेनो करी मु सब जिंस गुडा को नेक्स्ट वीडियो को आनिबी। तेनो पिला माने हम सहित सब बळे जडित रहिथिबो। ठीक अछि। तो 10 नंबर क्वेश्चन कोन ना किए कहितिले संघटी पूर्ण मात्रा संघीय नुहे मात्र अर्ध संघीय? द राइट आंसर केसी वेयर। तो राइट आंसर अछि केसी वेयर कहितिले जे संघटी पूर्ण मात्रा संघीय नुहे मात्र अर्ध संघीय। भारत तो एक अर्ध संघीय राष्ट्र बोली किए कहितिले? सेम 11 नंबर डी केसी हेयर। ठीक अछि। तापर देखो पिला नेक्स्ट क्वेश्चन आकाशवाणी को केउ तालिका रे स्थान दिया अछि? तुमे माने निश्चित भाव रे पिला जानिथिबो जे किछि राज्य तालिका रही थाई
ନା ଆମ ଯୋଉ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କଲେ ନା ଭାରତରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଛି, ଯୋଉ 59ଟି ବିଷୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଏହା ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଏହା ଉପରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଯୋଉ 61ଟି ବିଷୟ ଅଛି ଇଏ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକ ଆମର ତାଲିକା ରହିଛି। ତ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଆକାଶବାଣୀକୁ କେଉଁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ? ଆକାଶବାଣୀ ଦେଖ, ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଅଧୀନ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆକାଶବାଣୀ ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରହିଛି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଗଲା বা ରେଲୱେ ବିଭାଗ ରହିଲା, ପୋଷ୍ଟାଲ ବିଭାଗ ରହିଲା, ଆମର ଆଇଟି ବିଭାଗ ରହିଲା বা ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗ ରହିଲା, ঠিক আছে। আইটি এন্ড টেলিকম্যুনিকেশন, তেଣୁ আইটি আর টেলিকম্যুনিকেশন বিভাগ হচ্ছে আকাশবাণী। শিক্ষা গুড়ি রহিব, ছাড়পত্র, বিবাহ, এমানে সবু কেন্দ্র তালিকা অধীন থাকে। যদি বি কেন্দ্র তালিকা যুগ্ম তালিকা বি কুহাଯିব, কিন্তু কেন্দ্র তালিকা বিশেষ করে তাଙ୍କର আইন হচ্ছে কেন্দ্র তালিকা অধীন রহিଥାଏ। কৃষি, ঠিক আছে। তেଣୁ আকাশবাণী কমপ্লিটলি এ কেন্দ্র তালিকা অধীন রয়েছে। বিবাহ ছাড়পত্র ଏହା কেউ তালিকার না ইয়ে হচ্ছে যুগ্ম তালিকা। এইটি দেখো পিলা মানে যুগ্ম তালিকা রয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটি মনে রাখি দাও 60-70 রহিব, 60-40 রহিব। যদি বি যুগ্ম তালিকা রয়েছে, যদি রাজ্য সরকার যদি চাহিবে নাই কেন্দ্র সরকার যদি চাহিবে ଏହା ଉପରେ ନିଜେ আইন ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅଣ୍ଡର ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହୁଏ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହିଁ ଜୟଲାଭ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଛି ଇଏ କାହାକୁ ନା ସଂସଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ঠিক ଅଛି ନା ସଂସଦ, କାରଣ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ରହିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ସଂସଦର କେଉଁ ଧାରା, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিলা। সংসদର এই ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିବ କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ ସମ୍ବିଧାନ ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଧାରା 249। ଧାରା 249 ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନର ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଗୃହୀତ ବିଲଟି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମର ସଂସଦ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରେ, ঠিক আছে। জরুরি পরিস্থিতি বেড়ে, এটি পিলাମାନେ দেখো জরুরি পরিস্থিতি বেড়ে কেউ ধারা বଳରେ সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় উপরে আইন প্রণয়ন, যদি জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি হয়ে গলা রাজ্য জরুরি পরিস্থিতি বা জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি সংবিধানের কেউ ধারা বଳରେ সংসদ রাজ্য তালিকা অর্থাৎ রাজ্য জরুরি পরিস্থিতি যেটাକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତ ଇଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେବ 16B, ঠিক আছে। সংবিধানର 250 ধারা এগুଡାକ ପିଲା ବହୁତ ইম্পর্টান্ট, এগুଡାକୁ মনে ରଖିବ, ঠিক আছে। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখো সংবিধানର কেউ ধারা অনুসারে রাজ্য গুড়িক উপরে কেন্দ্র সরকার নিয়ন্ত্রণ করিপারিবে? রাজ্য সরকারଙ୍କର নিয়ন্ত্রণ କରିବାକୁ ହେଲେ ধারা কোউ না 256 ধারা। 256 তুমি না শুনিଥିବ, 256 ধারা লাগু হবো। এর অর্থ হচ্ছে কেন্দ্র সরকারଙ୍କର ସବୁ রাজ্য সরকারଙ୍କର শাসন প্রণালী কেন্দ্র সরকারଙ୍କ অধীনକୁ চালিଯିବ। 18 নম্বর কোশ্চেন সংবিধানର 258 ধারা অনুসারে কেন্দ্র কেউ বিষয় রাজ্য সরকার উপরে ন্যস্ত করিপারিবে? তাহলে সংবিধানের 258 ধারা অনুসারে কেন্দ্রর কেউ বিষয় বা কেন্দ্র কেউ বিষয় রাজ্য সরকার উপরে ন্যস্ত করিপারিবে? জাতীয় রাজপথ, প্রতিরক্ষা, রেলবাই, ঠিক আছে, এবং আন্তর্জাতিক। দেখো জাতীয় রাজপথ, প্রতিরক্ষা, জাতীয় রাজপথ, রেলবাই এবং সংবিধানের কেতে ধারা অনুযায়ী বা কেউ ধারা অনুযায়ী কেউ বিষয় রাজ্য সরকারଙ୍କ ଉପରେ ন্যস্ତ କରିପାରିବେ? রাজ্য সরকার। এই রেলবাইটা তো কমপ্লিটলি রাজ্য সরকার হস্তান্তর করিপারিবেনি। আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা যে চুক্তি হুয়ে ভারত পাকিস্তান মধ্যে যে চুক্তিনামা হয়েছি, ভারত চীন মধ্যে যে চুক্তিনামা হয়েছি বা আমেরিকা সহিত রুষ সহিত, এগুড়াক রাজ্য সরকারଙ୍କୁ দায়িত্ব দিয়াযাই পারিব ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ, ସାମରିକ ବିଭାଗ ହଉ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ହଉ, ଆର୍ମି, ବିଏସଏଫ, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ ଯେତେ ସବୁ ରହୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସିଏ ହଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ରହୁଛୁ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ଆମର ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ମରାମତି କାମ, ରାସ୍ତାକୁ ସୁଦୀର୍ଘ କରିବା, ରାସ୍ତାକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ଚାହିଁଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଇଏ କଣ କରିପାରିବେ? ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ନମ୍ବର 19 ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖୁଥିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଏହା ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ କରୁଛେ ଏହା ଉପରେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ନା 90% ଏଭବ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ସିଓରିଟି ରହୁଛି ସେଗୁଡାକ ଉପରେ ମୁଁ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି, ঠিক ଅଛି। পুরা সিলেকশন করিকি কোশ্চেন দেবি, তেণু করি পিলাମାନେ ভিডিওକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହେବ? তাহলে এটি যে আসিব যে কোশ্চেন কোন কইছি না 19 নম্বর কোশ্চেন সংবিধান কেউ ধারা অনুসারে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার দ্বারা প্রস্তুত নথিবা সমস্ত দ্বারা স্বীকৃত। আচ্ছা 261
ଧାରା 261 कोन कहूची ना इहा बଳରେ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नथिबा नथिपत्र जोटा हमर नथिपत्र जोटा हम कहूछु समस्त द्वारा स्वीकृति हे परिबो बा स्वीकृति हेबो। तो ये होची संविधान 261 ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट 20 नंबर पिला 20 नंबर गोटे बहुत इंपोर्टेंट कारण 20 नंबर बहुत गोडा परीक्षा रे आसीची ठीक अछि। तो आंतः राज्य नदी जल बंटन सह संविधान केउ धारा संपृक्त ये होची राइट आंसर होची 262। तो नदी जल बंटन जोडा आंतः राज्य नदी जल गोटे देश गोटे राज्य भितरे बा गोटे राज्यर आ गोटे राज्य को जो नदी जल बंटन हबो अर्थात ये होची ओडिसा ये होची छत्तीसगढ़। तो ओडिसा छत्तीसगढ़ भितरे जो हमर नदी जल बंटन हबो तार जो धारा रहिबो बा तार संविधान रो केउ धारा सहित संपृक्त रहिछि बा केउ धारा अनुଯାयी हमर समस्त बा दुई देश ए दुई राज्य मानिबा पय बाध्य धारा 262 बा 262 अनुଯାयी अंतरराज्य नदी जल बंटन रहिछि बा संपृक्त रहिछि ठीक अछि। संविधान रो 263 धारा अनुसार किए अंतरराज्य परिषद गठन करि परिबा आ गोटे मन रख पिला नदी जल बंटन होछि 262 धारा आ अंतर राज्य परिषद गठन होछि 263 धारा। तो 263 धारा रे कोन अछि ना किए बा संविधान रो 263 धारा अनुଯାयी किए अंतरराज्य परिषद गठन करि परिबे। तो अंतरराज्य परिषद गठन करिया पय हेले राष्ट्रपतिंकर स्वीकृति दरकार अर्थात राष्ट्रपति ही राइट आंसर होछि राष्ट्रपति। 1956 मसिया राज्य पुनर्गठन आईन अनुसार भारत रे केतोटी आंचलिक परिषद गठित होइछि। 1956 मसिया रे जो आईन रहितला हां जो आंचलिक परिषद गठन करिवार जो आईन रहितला 1956 मसिया रे तो सेथिरे केते गोटी आंचलिक परिषद गठित होइछि। तो एडी कोन ना केते गोटी ना हमर राइट आंसर होछि 5 गोटी ठीक अछि। राइट आंसर होछि 5 गोटी। संविधान रो केउ धारा अनुसार राज्यसभा नूतन सर्वभारतीय चाकरी सेवा गठन करि परिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। संविधान रो को धारा अनुसार राज्यसभा नूतन और सर्वभारतीय अर्थात राज्यसभा रो जो सदस्य रहिबे गोटे सर्वभारतीय चाकरी क्षेत्र रे गोटे सेवा गठन करबा सर्वभारतीय चाकरी क्षेत्र रे नियुक्ति देबा चाकरी रो शर्तावली चाकरी रो प्रणाली ए विषय रे यदि तयारी करा जिवो तारे को धारा दरकार संविधान रो को धारा अनुसार कोन करिवे ना से माने चाकरी नुआ चाकरी सेवा गठन करि परिबे। त राइट आंसर होउची पिला 300 एटा होची 314 ठीक अछि। राइट आंसर होची 314 राइट आंसर होची ना 312 सॉरी 312 धारा अनुसार भारत संविधान रो केउ धारा अनुसार राज्य मानकर राष्ट्रपति शासन जारी करा जाय परिबो। भारत संविधान रो केउ धारा अनुसार राज्य मानकर राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन जारी होउची ना जो केवल राष्ट्रपतिंकर अधिकार रहिबो सब क्षमता राष्ट्रपतिंक पाखको पळेइबो एवं संविधान रो ए राइट आंसर 356 धारा ये भी बहुत इंपोर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी ये पड़े ये होची इजी क्वेश्चन बट ये सब टाइप रे एग्जाम रे भी पड़े ठीक अछि। हां एटा गुटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी पड़े ठीक अछि इजी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोनोसी राज्य रो राष्ट्रपति शासन जारी हेले किए केंद्र प्रतिनिधि रूपे राज्य रो पूर्ण दायित्व संपादन करंती। तो एठी देखो कोनोसी राज्य रो राष्ट्रपति शासन जारी हेले जो राज्य रे राज्य रो मुख्य को कोन कहा जाय राज्य रो मुख्य को राज्यपाल कहा जाय। तो राज्य रे यदि राष्ट्रपति शासन जारी हेबो केंद्र रो प्रतिनिधि रूपे राज्य रो पूर्ण दायित्व संपादन किए करिवे ना राज्यपाल करिवे कारण राज्यपाल को अधीन को पळेबो। तो राष्ट्रपति शासन जो राज्य रे हेबो सेतिरे मंत्री कोनोसी मुख्यमंत्री कोनोसी अन्य मंत्री मानकर शासन कोन हिजिबो पावरलेस हिजिबो तेनु सेते बेले राज्यपाल ही सब कोन करिवे ना शासन भार ग्रहण करिवे ठीक अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित मध्यरु केउ विषय ऊपर केंद्र सरकार कर धार्य करी आदाय करि परिबे। तो एठी देखो ना केंद्र सरकारनकर अधीन रे जो कर धार्य सिस्टम रहिला केंद्र सरकारनकर अधीन रे जो हां केंद्र सरकारनकर अधीन रे जो कर धार्य सिस्टम रहिछि संविधान रो को धारा अनुଯାयी केंद्र सरकारनकर अधीन रे कर धार्य सिस्टम रहिछि ठीक अछि पिला। तो एडा भू राजस्व कृषि आकाशवाणी अबकारी तले कर धार्य करी आदाय करि परिबे। देखो भू राजस्व केवल राज्य मान को दिया जाय कृषि राज्य मान को अबकारी राज्य मान को आकाशवाणी होछि कोन ना केंद्र सरकार को अधीन रहिछि ठीक अछि पिला। तो आज पई एति की पिला थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को हमें नेक्स्ट भलो भलो क्वेश्चन आनिबा जो माने भी हम चैनल को सब्सक्राइब करना जेता से सब्सक्राइब करिवो शेयर करिवो लाइक करिवो रहिली धन्यवाद।